তৃণমূল পার্টিটা আগামী দিনে থাকবে না, এই ইঙ্গিতই বহন করছে। পুষ্পা পালিয়ে গেছে তো ওখান থেকে। পুষ্পার বসও কোন দিন পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালায় সেটাই দেখুন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের এখন যা অবস্থা, পার্টিটা আগামী দিনে কোথায় থাকবে, সংগ্রহালয়ে থাকবে নাকি রাস্তায় থাকবে না পার্টি অফিসের ভেতরে থাকবে, সে আগামী দিনে বোঝা যাবে। ওখানে তো তৃণমূল লড়াইয়ে ছিল না বলে বামেদের ভোট শিফট করেছে, ইঙ্গিতের কোনো বিষয় নেই। আগামী দিনে তৃণমূল যদি নিজের এলাকা ধরে রাখতে না পারে, অন্য তো কেউ ধরবেই, কোনো না কেউ আসবে। এত তাড়াতাড়ি আমার মনে হয় সেটা হবে না, কারণ তৃণমূল এখনও বেশ কিছু জায়গায় আছে, শক্তিশালী আছে, তারা ভোটও পাচ্ছে। আগামী দিনে বোঝা যাবে যে কোন দল আসল বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে। বাংলার জনগণ যাকে বিরোধী দল বানাবে সেটা নিয়ে তারা বানাবে, কিন্তু বাংলার মানুষ আগামী 20-25 বছর বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখছে, সেটা হচ্ছে মূল কথা। জাহাঙ্গীর না থাকায় কি বিজেপির এই ফল? এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে জাহাঙ্গীর বলুন, ঔরঙ্গজেব বলুন, বাবর বলুন, হুমায়ুন বলুন, আকবর বলুন, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তৃণমূল শেষ। दादा मनोज अग्रवाल को जब चीफ सेक्रेटरी किया था तब राहुल गांधी ने विस्फोटक हुआ था। अभी केरल में रतन केलकर को सेक्रेटरी किया गया है। देखिए, राहुल गांधी जी की बात को उतना तवज्जो मत दीजिए। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, उनके पार्टी वालों को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के इसलिए मैं बोलूँगा कि राहुल गांधी जी का अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 4-5 दिन के लिए टूर में जाइए, फॉरेन टूर में जाइए, घूम के आइए, उसके बाद राहुल गांधी जी फिर आके कूल होकर चिल होकर बोलेंगे। दादा हुमायूं कबीर ने बोला है कि मुसलमान लोग आइन का सम्मान करते हैं लेकिन कुर्बानी जारी नहीं करते। देखिए, एक्ट लॉ इन सबका सम्मान सबको करना है। जो अपने से सम्मान करेंगे वो उनके लिए अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो सरकार प्रशासन उनको सम्मान करना सिखाएगी। যদি এখনও আমাদের খবরের দর্পণ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল বাটনটি ক্লিক করুন আর পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।